ceux qui ont besoin de travailler avec un pétrin mécanique. Per quelli che non hanno altre possibilità di lavorare con un'impastatrice meccanica. J'ai coutume de dire, parce que je sais que d'autres personnes sont dans d'autres réalités que moi, que ça peut être nécessaire un pétrin mécanique. Lui dice che possono essere necessari di lavorare con un'impastatrice meccanica. Mais ça n'est acceptable quelque part que si on sait le faire à la main. Ma è accettabile soltanto se uno ha la conoscenza di farlo con le proprie mani. Parce que dans ce cas-là, la machine est au service de l'homme. Perché a questo punto la macchina diventa al servizio dell'uomo. Et on lui demande de se rapprocher au plus près de la sensibilité qu'on a à la main. E gli si chiede di avvicinarsi al più vicino alla sensibilità umana. Il y a évidemment quelque chose qui passera jamais dans une machine qui passe avec les mains, c'est certain. C'è una cosa che non passerà mai attraverso una macchina che invece che attraverso le mani. À des niveaux subtils, A dei livelli molto sottili, mais aussi à des niveaux très pratiques. ma anche a livelli molto pratici. Depuis des années que j'enseigne, Da anni che insegno, des fois des gens prennent la pâte 15 secondes. a volte sono delle persone che prendono l'impasto 15 secondi. Certains, je prends la pâte, elle est toute froide, elle est inerte. Alcuni lui riprende l'impasto e tutto è freddo, è proprio inerte. Et d'autres, elle jaillit, elle fermente dans tous les sens, elle E est da chaude. altri è proprio sprizza di vita, Un simple toucher. soltanto con il toccare. Évidemment, il y a énormément de choses subtiles qui passent là-dedans. Quindi ci sarà tantissime cose molto sottili che subentrano. Certains ont les mains chaudes, d'autres les mains froides. Qualcuno ha le mani calde, l'altro freddo. Même si j'apprends à ceux qui ont les mains froides de se préparer comme on fait un massage, Quindi insegna a chi ha le mani fredde di frizionarle come quando si deve fare un ça massaggio, compense pas tout. ma non compensa questa problematica. Et alors, on commence un programme de recherche en France sur la microbiologie des levains. Quindi stanno iniziando un programma in Francia sulla microbiologica della pasta madre Et j'espère vraiment qu'on pourra faire le lien avec le travail que vous faites à Bologne et à Florence. e si augura che si potrà fare il legame tra il lavoro che si sta facendo a Firenze, a Bologna, Et quand j'en parlais à la directrice, celle qui a conçu le projet, E quando ne ha parlato con la direttrice, quella che ha concepito quel programma, elle m'a dit j'aimerais analyser les ferments qu'il y a sur les mains. e gli ha detto mi piacerebbe analizzare i fermenti che ci stanno sulle mani. Parce que comme toujours, et je vous parlais d'alchimie, ce qu'on comprend d'un certain point de vue, on doit pouvoir le vérifier d'un point de vue pratique dans la Perché matière. come ve lo dicevo prima, quello che si può intuire a livello diciamo, del pensiero va verificato a livello pratico. Et dans l'approche traditionnelle, je pense vraiment que les bactéries et les ferments sont la descente dans la matière des principes subtils de l'éthérique. Nell'avvicinamento tradizionale penso che Les bactéries le batterie sont l'intermédiaire. I batteri. I batteri e i microrganismi. Les champignons, pourquoi pas, I funghi. sont vraiment l'intermédiaire, le canal des principes subtils, énergétiques. sono realmente il canale di Principes subtils de communication, du point de vue spirituel, énergétique, sia a livello spirituale, energetico, et les bactéries vont le rendre concret dans les matières. e diventeranno concreto attraverso la materia. Je pense d'ailleurs qu'au niveau scientifique, l'histoire de la matière et les bactéries sont nos ancêtres. E quindi a livello scientifico si può verificare che le batteri sono i nostri antenati Et sont à la base de toute la création. e sono alla base di tutta la creazione. Et d'ailleurs, quand je disais la pasta madre è nella terra, E quando vi diceva la pasta madre è nella terra, la mère de la pasta madre, c'est la roche mère, e la madre della pasta madre è la roccia madre, dans laquelle il y a des archéobactéries in quale ci sono degli archeobatteri qui vont être à l'origine de tout le processus de création des sols. che saranno all'origine di tutti i processi di creazione del suolo. Donc quelque part, on est dans un miracle absolu quand on fait du pain. In un certo senso siamo in un miracolo assoluto quando si fa del pane. Et voilà, je vous souhaite d'être émerveillés comme je le suis toujours. E vi auguro di essere sempre freschi e meravigliati come lo è sempre, Dans ces principes qui sont à l'œuvre et dont on peut essayer humblement d'être un partenaire. in questi principi che sono all'opera e che si può provare umilmente di mettere in pratica.
Mais on peut faire de son mieux, mais ça nous dépasse complètement quelque part. Possiamo fare del nostro meglio, ma sono cose che ci superano del tutto. Et ce qui se passe ici est imprégné de la présence de chacun d'entre vous et de ce jour précis. E quello che succede adesso è intriso di quello che sta succedendo oggi con voi. La fermentation qu'il y a aujourd'hui, il n'y en aura jamais une semblable. Questa fermentazione è unica. On fait le pain qu'on est, on fait le pain du jour, Facciamo il pane che siamo, facciamo il pane del giorno et ça change toujours. e cambierà sempre, C'est la vie. è la vita. Et on ne peut pas se l'approprier, on ne peut pas l'obliger à être comme ci ou comme ça. Non possiamo appropriarci, non possiamo obbligarla a diventare così o cos'ha. Et les boulangers traditionnels le savent bien, c'est la pâte qui commande, c'est pas nous. E i panettieri tradizionali lo sanno e si dice è l'impasto che comanda, non è il On panettiere. peut mettre toutes les mêmes conditions de chaleur, de levain, etc. Si può mettere tutte le medesime condizioni di calore, eccetera, eccetera. Les gens totalement accidentés savent bien qu'un jour d'orage, par exemple, ça va aller plus vite. Chi è esperto sa che un giorno di temporale la fermentazione andrà molto molto velocemente. Et des jours où il n'y a pas d'orage, la pâte peut se comporter comme s'il y avait un orage. E ci sono alcuni giorni che non c'è il temporale e l'impasto può comportarsi come quel giorno del temporale. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, La bassa pressione, l'alta pressione. pas seulement. Là, en l'occurrence, peut-être c'est ça. 2 jours après, j'ai regardé, il y avait des orages magnétiques. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Quindi gli è successo e ha verificato che c'era anche dei temporali magnetici. On peut faire que des suppositions. Si può soltanto che supporre. Mais nous, notre travail, c'est de nous adapter. Il nostro lavoro come esseri umani nel panettiere e panificante è di adattarsi. C'est pas de demander aux vivants d'être conformes aux représentations qu'on a. Non possiamo chiedere al vivente di diventare conforme alle rappresentazioni che abbiamo. C'est d'être capable de se laisser enseigner par la sagesse qui nous dépasse complètement, qui est à l'œuvre au sein du vivant. Dobbiamo essere capaci di lasciarci insegnarsi dalla saggezza del vivente. In pratica dice, non è l'impasto che deve adattarsi a noi, ma siamo noi che dobbiamo adattarci all'impasto. Parfait. C'est nous qui devons nous adapter. Oui, exactement. Et ça c'est toute l'histoire de notre civilisation. È tutta la storia della nostra civiltà. Je pense vraiment, on est dans une civilisation qui est construite à l'image du mythe de Faust. Siamo una civiltà che è costruita all'immagine del mito di Fausto. Le vivant nous dépasse tellement cet infini. Que le vivant nous dépasse tellement, cet infini nous fait peur. Quindi questo vivente ci fa paura, ci supera completamente. On refuse de rentrer dans l'humilité et l'émerveillement de l'enfant. Ci rifiutiamo di entrare nell'umiltà e la meraviglia del bambino. Et on veut maîtriser et commander à tout prix ce qui nous dépasse. E vogliamo ammaestrare a tutti i costi quello che ci supera. Et Faust qui cherche la maîtrise et qui cherche l'immortalité quelque part. E Fausto che cerca la maestranza e l'immortalità in un certo senso. Qui en fait, la mort c'est un principe de transformation. Quindi invece la morte è anche un principio di C'est ce trasformazione. qu'on est en train d'observer là. È quello che stiamo osservando in questo momento. Mais notre monde le refuse. Ma il nostro mondo rifiuta la morte. Le plus grand enseignement de la vie, notre monde le refuse. Il più grande insegnamento della vita, quindi la morte, il nostro mondo lo rifiuta. Et là, le diable vient dire à Faust, je te donne plein pouvoir sur la création. Tout savoir est un pouvoir. A questo punto il diavolo va a dire a Fausto, ti do Tout savoir est un pouvoir. tutto il sapere è nelle tue mani. Va et domine. Vai e domina. Et ça engendre toute la destruction de cette sagesse à l'œuvre. E porta avanti tutta quella distruzione di quella sapienza, quella saggezza. Et l'homme ne peut plus être en résonance. E l'uomo, l'umanità non può più essere in risonanza con il suo ambiente. Et avec ce mystère qui nous dépasse et qui est une merveille si on accepte d'y participer. E con questo mistero che ci supera e che nello stesso tempo una meraviglia se accettiamo di parteciparci. Je vous remercie de m'avoir prêté ces mots-là. Vi ringrazio di aver prestato queste parole lì. J'espère que... Grazie.